हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लवारस जगहों में एक खास खौफनाक दिलकशी होती है जो हमें मतवज्जो के काबिल और दिलचस्प बना सकती है। तफरीही पार्कों से लेकर पूरे शहरों तक दुनिया भर में बहुत से तर्कशुदा मुकामात हैं जो तलाश करने के काबिल हैं। इस वीडियो में हम आपको 9 लवारस शहर दिखाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे और इनके तर्क किए जाने के पीछे की कहानियां दरियाफ्त करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। परपियत अम्यूजमेंट पार्क यूक्रेन में तफरीही पार्क तैयार करने का मकसद ये परपियत शहर का ताज और जेवर था। ये पार्क शहर के रिहायशियों को तफरीही और पुरजोश जगह फराहम करने के इरादे से बनाया गया था ताकि वो अपना तफरीही वक्त गुजार सके। ताहम पार्क को अवाम के लिए खोलने का मौका कभी नहीं मिला। 1986 में करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाली तबाही ने परपियत शहर और इसके आसपास इलाकों को खाली करने पर मजबूर कर दिया। ये शहर एटमी तबाही की वजह से कभी भी ज़ायरीन का इस्तकबाल नहीं कर सका। इसका मशहूर फेरस व्हील और दीगर पुरकशिश मुकामात अब लावारिस और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। ये पार्क शहर के अचानक इनखला और जोड़ी तबाही के पायदार नताइज और तफरीही पार्क इस सहाने की याद दहानी के तौर पर खड़ा है। जंगल फेरस व्हील और दूसरी लावारिस सवारियां एक मुनफरद और पुरजोश माहौल फराहम करती हैं जिसने पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। ये पार्क एटमी आफत के तबाहकुन असरात की एक पुरजोश याद दहानी के तौर पर काम करता है। सांजी यूएफओ हाउसेस जिसे सांजी पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान में सांजी यूएफओ हाउसेस 1970 की दहाई के आखिर में छुट्टियों के लिए तमीर किए गए थे, लेकिन ये माली मसाइल की वजह से तर्क कर दिए गए थे। ये अजीबोगरीब इमारतें और घर यूएफओ हाउसेस की शक्ल में आज भी खड़े हैं, अगरचे ये बोसीदा हालत में हैं। यूएफओ शक्ल वाली इमारतों का मकसद समंदर के किनारे रिजोर्ट के तौर पर काम करना था, लेकिन माली मुश्किलात और रिपोर्ट शुदा तमीराती हादसात की वजह से 1980 की दहाई के शुरू में इस मंसूबे को खत्म कर दिया गया था। इमारतों और घरों को खराब होने के लिए छोड़ दिया गया था। यूएफओ हाउसेस ने खौफनाक और तर्कशुदा निशानात के तौर पर बदनामी हासिल की है और वो अपने तबाहकुन हालात के बावजूद वो ऐसे ज़ायरीन और फोटोग्राफरों को अपनी तरफ मतवज्जो करते रहते हैं। कुछ लोगों ने ये भी तजवीज़ किया था कि घरों को बहाल किया जा सकता है और दूसरों के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जगह को 2010 में गिरा दिया गया था और इस मनफरद तमीराती तजस्सुस को जमीन से मिटा दिया था। कराको दर हकीकत एक कदीम और लवारिस कस्बा है जो जनूबी इटली में वाक़या है। ये तारीखी कस्बा एक पहाड़ी के चोटी पर वाक़या है। ये एक पुरकशिश और पुरजोश जगह है जिसकी एक भरपूर तारीख है जो करून वस्ती तक फैली हुई है। इसकी तारीख रोमन दौर से मिलती है। जनूबी इटली में वाक़या ये गांव 1960 की दहाई के आखिर में ज़ल्ज़लों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तर्क कर दिया गया था। अपने वीरान हालत के बावजूद कराको सयाहों और फिल्म साजों के लिए यकसा तौर पर एक मकबूल मुकाम बन गया है जो इसकी तर्कशुदा गलियों और शानदार नज़ारों की तरफ राग़िब है। ये गाँव इंसानी रूह की लचक और माजी को कभी फरामोश न करने के अज़म का सबूत है। आज कराको गाँव एक मकबूल सियाहती मुकाम है जो अपने खौफनाक तर्कशुदा दिलकशी और माजी की झलक के साथ ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। पैरामीडन एक तर्कशुदा सोवियत कोयले की कान की बस्ती थी। इसकी बुनियाद 1910 में स्वीडन ने रखी थी और इसे सोवियत यूनियन को फरोख्त किया गया था, लेकिन जब कोयला खत्म हो गया तो पैरामीडन को 1998 में बंद कर दिया गया था और रिहायशी वहां से चले गए। इसके बाद ज्यादातर बुनियादी ढांचे और इमारतों को छोड़ दिया गया है। आज पैरामीडन एक सियाहती मुकाम और जिंदा म्यूजियम है। विजिटर इस कस्बे को तलाश कर सकते हैं और सोवियत सकाफत और फन तमीर और सियासत की बाकियात को देख सकते हैं। लालिन का मुजस्मा पैरामीडन के मरकजी चौक पर लगा हुआ है। पैरामीडन तक कश्ती के जरिए पहुंचा जा सकता है। त्यानडोंचिंग चीन में वाक़या है। इसकी तमीर का आगाज 2007 के आसपास हुआ। त्यानडोंचिंग जिसे स्काई सिटी भी कहा जाता है पेरिस शहर को दोबारा तैयार करने के लिए चीन का एक पुरजोश मंसूबा था। इस शहर को बारीक बीनी से फन तमीर के साथ डिजाइन किया गया था।
اس کی مرکزی خصوصیت ایفل ٹاور ہے جس کی اونچائی 108 میٹر ہے اور اس میں فرانسیسی تھیم والا تفریحی پارک بھی شامل ہے۔ 2013 میں ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں صرف 2000 لوگ رہ رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے ایک بھوت شہر کا لیبل لگا دیا، لیکن ناقص منصوبہ بندی اور اس کے دور دراز مقامات نے لوگوں کے لیے شہروں تک کی رسائی مشکل بنا دی۔ نتیجے کے طور پر یہ شہر زیادہ تر لاوارث ہی رہتا ہے، جن میں سے زیادہ تر تھیم پارک میں کام کرتے ہیں۔ یہ چینی اور بین الاقوامی سیاحوں کے ایک مستقل سلسلے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ برج الباب ترکی میں برج الباب ابتدائی طور پر ایک لگژری ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ تھی جس میں 399 قلعے تھے، جس میں تقریباً 1 جیسے مکانات ہیں، لیکن اس منصوبے کو مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منصوبہ 2018 میں اس وقت روک دیا گیا تھا جب ساربت گروپ نے دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس کی وجہ سے ڈیولپرز دیوالیہ ہو گئے۔ اس تعمیر کو ایک لگژری ریزورٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں شاپنگ سینٹر، ایک مساجد اور ایک سینما بھی شامل ہے، لیکن یہ ایک بھوت شہر بن گیا ہے۔ مکانات خالی اور نامکمل کھڑے ہیں۔ یہ شہر فلم سازوں اور فوٹوگرافروں کے لیے ایک مقبول منزل بن گئی ہے۔ خوتوان چائنا خوتوان جسے گرین ولیج بھی کہا جاتا ہے، یہ گاؤں چین میں واقع ہے۔ یہ گاؤں 1950 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں 2000 سے زائد ماہی گیروں اور ان کے خاندانوں کا گھر تھا، لیکن جیسے ہی چین میں مچھلی کی صنعت نے عروج حاصل کیا تو وہاں کے باشندوں نے بہتر روزگار کی تلاش میں دوسرے شہروں میں جانا شروع کر دیا۔ گاؤں اب سرسبز شاداب ہو چکا ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ہشیما لینڈ جاپان ہشیما لینڈ جو کہ جاپان کے ساحل پر واقع ہے، کبھی سرگرمیوں کا ہلچل کا ایک مرکز تھا۔ اپنی مخصوص شکل کی وجہ سے بیٹل شپ آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ کوئلے کی کان کی ایک بڑی کمیونٹی کا گھر تھا۔ یہ جزیرہ اپنے ہسپتالوں، سکولوں اور دیگر سہولیات کے ساتھ مکمل طور پر خود کفیل تھا، لیکن 1960 اور 70 کی دہائی میں جاپان کی معیشت بھاری صنعت سے ہٹ گئی۔ ہشیما جزیرے پر کوئلے کی کان غیر منافع بخش ہوگی اور 1974 میں اس کان کو بند کر دیا گیا اور جزیرے کے لوگ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج ہشیما لینڈ ایک بھوت شہر بن گیا ہے۔ اس کے خوفناک اور ویرانے کے باوجود یہ ایک مقبول سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اوروڈورو سور گلین یہ فرانس کا ایک گاؤں ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں نے المناک طور پر تباہ کر دیا تھا۔ عمارتوں کی دیواروں میں نظر آنے والی گولیوں کے سوراخوں کے ساتھ اسے بالکل اسی طرح محفوظ کیا گیا ہے جیسا کہ قتل عام کا دن تھا۔ اس جگہ میں 642 افراد کا قتل عام کیا گیا تھا، جس میں تقریباً پوری آبادی، غیر جنگجو مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد فوجیوں نے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ اس جگہ کا دورہ کرنا ایک اداس تجزیہ ہے اور نازی حکومت کی ہولناکیوں کی یاد دہانی ہے۔ یہ گاؤں والوں کے لیے ایک طاقتور یاد کے طور پر کام کرتا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں اور امن کی اہمیت اور ماضی کو کبھی فراموش نہ کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی کرائی۔ اس گاؤں کے کھنڈرات ان سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہیں جو دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کے بارے میں جاننے اور قتل عام کے متاثرین کو عقیدت پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔